बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। बिल्कुल नाज़रीन, ओवरसीज़ के लिए वज़ीर आज़म और आज़ाद कश्मीर की जानिब से जो है वो बेशुमार मौक़ा फ़राहम किए गए कि वो तारकीन वतन हैं जो वो अपने मुल्क में आएँ और सरमायाकारी करें और अपने मुल्क का नाम रोशन करें। लेकिन वही ओवरसीज़ जब अपने मुल्क में सरमायाकारी करते हैं तो वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं। इसकी क्या वजूहात हैं, इसी हवाले से हमारे साथ महमूद खान साहब मौजूद हैं। महमूद खान साहब, सबसे पहले मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने प्रोग्राम में। क्या मामला हुआ आपके साथ? आप इन्वेस्टमेंट की आपने अपने मुल्क में आकर और उसका फ़ायदा क्या हुआ आपको? थैंक यू वेरी मच जी, आपने मुझे बुलाया। इन्वेस्टमेंट जो ये बात ये है कि जी मैं उधर जब प्राइम मिनिस्टर साहब जाते थे या हमारे गवर्नमेंट के जो आज़ाद कश्मीर के थे, इन्होंने बड़े उधर सेमिनार रखे, एग्जीबिशन भी बनाए कि ऑर्गेनिक फूड बनाएं, हमारे आज़ाद कश्मीर में आएँ और इन्वेस्टमेंट करें। तो ये जो 20 था नवंबर, तो मैंने सोचा चलें कोई चलते हैं, कोई पैसे उधर हैं तो उनको इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये ठीक कह रहे हैं कि टूरिस्ट जो है ये अब बन रहा है, हमारे यहाँ पीसी बन रहा था ऊपर। तो एक जो जगह थी हमारी पुरानी रिश्तेदारों की उधर थी, तो मेरे पास पहले 2 प्लाट थे जो क्या नाम है उस सेक्टर का, गुलशन कश्मीर में। वो बड़े डूंगे और उधर ना ही कोई रोड थी ना ही कोई कुछ। तो मैंने सोचा कि चलें दरखास्त देते हैं कि हमारे पास ये जगह भी है, तो उनके मुतबादल अगर हमें दे दें तो चलें हम इधर कुछ बना लेंगे, कोई बिजनेस वगैरह कर लेंगे। कोई मैंने दरखास्तें दी, वो जो प्रोसेस था इनका उनका हुआ, टीपी मौके पर गया और पता नहीं इनके जो ऑफिस के लोग होते हैं गए, उन्होंने कहा जी ठीक है, ये क्लियर है। और पैसे उन्होंने नोटिस निकला, एक स्टेटमेंट जो है ना हमारे पास है इधर, नोटिस चौधरी अमजद साहब हैं जो स्टेट अफसर हैं, उन्होंने निकाले हैं। तो नक्शा जो है वो एक फैसला किया जो इनकी होती है एग्जीक्यूटिव कमेटी, जो पता नहीं वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो लिखा हुआ है, उन्होंने नक्शा पास किया और फिर उसमें लिखा कि ये जो नक्शा ये इस मेन जो मास्टर प्लान है उसका हिस्सा बन चुका है। ठीक हो गया। तो मुझे ये जो है अलर्ट हो गया। जब मैं गया हूँ उस मौके पर तो वहाँ एक आ गया बंदा महकमा माल का, तो कह रहा जी ये तो हमारी जगह है। मैंने कहा जी मुझे तो अलर्ट हुआ, पैसे भी जमा हैं, नोटिस भी हैं, नक्शे भी पास हैं, एक कमेटी ने मुझे अलर्ट किए हैं, ये कोई मैंने तो किसी से ये ऐसी बात तो नहीं है। उन्होंने कहा नहीं जी ये नहीं है, तो आपके ये जो है ना मटेरियल वगैरह वो मेरा वो भी उठा के चले गए और FRI भी उन्होंने कटवा दी। कब्जे की करवाई उन्होंने FIR? उन्होंने कहा जी हमारी जगह पे ये कब्जा कर रहा था। ठीक है। मैं बताता रहा कि देखें मुझे लाट हुए हैं ये प्लाट, तो उन्होंने कहा जी नहीं ये आप जो है ना ये बाद में होगी बात, आप पे कार्रवाई होगी। खैर पर्चा जो है वो उन्होंने कर दिया पुलिस वालों ने। मैं जाकर कहा उनको कि ये तय ज़ाब्ता ज़मीन मुझे लाट हुई है, तो आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी वो फ़ोन आते हैं बड़े जी, AC साहब कहते हैं जी फौरी तौर FRI कटाएं और हमें व्हाट्सअप भेजें, कमिश्नर साहब पूछते हैं ये है वो है। मैंने कहा अच्छा, 1-2 ऑफिसर जो थे वो बड़े परेशान थे, मैं देख रहा था कि, और उन्होंने कहा जी वाकई ये बहुत दुख की बात है कि हमारी जो इंतज़ामिया है वो अपने बंदों को इस तरह प्रेस कर रही है। तो चले खैर उन्होंने FRI कटवाई, तो मैं जाकर ज़मानत करवा ली। ज़मानत जब करवा ली मैंने, तो फिर मैंने MDA में गया, वहाँ मैंने कहा जी ये किस तरह आपने, जो स्टेट अफसर था, मैंने कहा आपने एक कमेटी बनी है उसमें आपने साइन किए हैं, एक बादल आपको अलर्ट हुआ है प्लाट, फिर आप उस पे तो कर सकते हैं कुछ भी तामीर करें। जी पैसे भी जमा है, तो चलान आपके महकमे ने चलान बनवा कर दिया मुझे, नक्शा भी पास है, ये आप, उसने कहा नहीं ये नहीं है, ये आप इस तरह करें कि ये आप विड्रॉ हो जाए, वरना ये बड़ा मामला जो है ना आप अंदर हो जाएंगे। आप शुरू कर दिया मुझे उन्होंने डराना जी, धमकाना कि आप अंदर हो जाएंगे, आप बाहर के रहने वाले हैं। मैंने कहा वो बाहर के रहने वाले इसीलिए आए थे कि अपने मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे। सही, तो ये सलूक आप कर रहे हैं। खैर उसने कहा जी कि नहीं, मैंने कहा मुझे सिर्फ एक बता दें चौधरी अमजद साहब कि आपने अकेले
ایک کمیٹی 5 بندے ہیں, انہوں نے لاٹ کیا یہ پلاٹ, اور آپ اکیلے اس ایک بندہ آپ نے منسوخ کر دیا. یہ جو آپ نے کیا یہ تو کرمنل ہے. جہاں تک کمیٹی سے کرواتے ہیں اور بات تھی. صحیح. اس نے کہا کوئی کرمنل وغیرہ نہیں, ادھر کون پوچھتا, تو برخوردار چھوڑیں آپ وڈرو ہو جائیں. میں نے کہا جی میں وڈرو نہیں ہوں گا, میں آگے اپنا جو ہے نا قانونی چارہ جوئی کریں گے جو بھی ہوا. صحیح. لیکن میں پھر کوٹو میں چلا گیا, تو وہاں سے سٹے لی. اب جو ہے اس جگہ پر سٹے ہوئی ہے. لیکن مجھے حیرانگی کی بات ہے کہ یہ جو اسٹیٹ افسر ہے اس نے جان بوجھ کر پتہ نہیں کیا یا کیا. میں سمجھتا ہوں ذاتی جو میری اپنا عقل کی بات ہوتی ہے, میرا جو عقل کہہ رہا یہ جو بندہ اس گورنمنٹ کو انڈرمائن کر رہا, اور اس جو یہ گورنمنٹ موجودہ ہے نا, اس کو میرا خیال ہے کہ یہ چودھری امجد جو ہے نا اسے بدنام کرنا چاہتا ہے. میں اس سے تو اوورسیز جو ہے ان کا اعتماد بھی جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اعتماد کو ٹھیس پہنچ رہی ہے وہ. اور دوسری بات جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریونیو فاؤنڈیشن ہے ایک ہماری, یہ جگہ تو اس کے لیے ہم نے تجویز کی ہوئی ہے. ہوا کچھ بھی نہیں, نہ کوئی ایوارڈ ہوا, نہ کوئی نوٹیفکیشن جاری ہوا, ہم نے تجویز کی ہوئی ہے. جی سر آپ مجھے چاہیں گے یہ ریونیو جو فاؤنڈیشن ہے وہ تو ایک پرائیویٹ ادارہ, چلے وہ ملازم تو گورنمنٹ کے ہیں, لیکن جو انہوں نے فاؤنڈیشن بنائی ہے وہ تو پرائیویٹ بندوں کی ہے. لیکن اس میں ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا یہاں پہ کہ آپ نے اسٹیٹ افسر کے ساتھ تو رابطہ کیا, کیا چیئرمین ایم ڈی اے کے پاس آپ گئے یہ لے کر کے پوری اپنی رضاعت کے ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جی کیوں, چیئرمین صاحب سے بیٹھا ہوں, انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا جی کہ میں نے لکھ دیا کہ یہ جو ہے اسٹیٹ افسر اس نے ایک غلط کام کیا, اور اسی میں نے ریٹرن لکھا اس کو کہ اس کا جواب دیں. تو 2 دن مانگے ہیں انہوں نے, تو 2 دن کے بعد جو ہے نا وہ بتائے گا کہ کس طرح یہ کیا. وہ کئی 2 نکل گئے, پھر نہ انہوں نے کو پوچھا نہ میں گیا. یہ کتنا عرصہ ہوا آپ کا یہ معاملہ چلتے ہوئے؟ تقریباً 6 مہینے تو ہو گئے. 6 ماہ ہو گئے. جی جی جی. تو جب سے یہ شروع ہوا اور پھر پروسیس میں جب گیا تو اینڈ یہ ہے کہ مجھے سمجھ اب بھی نہیں آ رہی کہ مجھے الاٹ کیا ایک ادارے نے, ٹھیک, پیسے میں نے ان کو دیے, جمع کرائے, ان کے نقشہ ادارے نے پاس کیا, متبادل جگہ ادارے نے دی. جب انویسٹمنٹ آپ کی ادارے کے اندر ہوئی تو جب آپ وہاں پر بنانے کے لیے کچھ گئے تو اس ٹائم آپ کو وہاں سے بھی ڈرا ہونے کے لیے کہا جا رہا ہے. تو اس سے تو جتنے ہمارے اوورسیز ہیں پہلے تو ان کی زمینوں پر قبضہ ہوتا تھا, چلیں کہ باؤ اجداد کی جو جگہیں تھی ان پہ قبضہ کر دیا جاتا تھا, لیکن ابھی تو اپنے پیسے لگا کے یہ تو اس کا مطلب ہے, آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اوورسیز جتنے بھی ہیں وہ انویسٹمنٹ کر کے یہاں پہ الٹا زیرو خوار ہی ہوں گے آگے. میں تو یہ کہوں گا جی ہمارے جو ہیں ادھر انویسٹمنٹ, ٹھیک ہے فاروق حیدر صاحب کہتے ہیں جی آرگینک فارمز بنائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, لیکن میں ایک زندہ مثال ہوں سامنے کہ نہ ہی تو فاروق حیدر نے کسی کو کہا, نہ ہی کسی اور گورنمنٹ نے بندے کہا کہ اس بندے نے زمین لی ہے این ڈی اے سے, پرچہ اس پہ ہو گیا. پرچہ تو ان پہ ہونا چاہیے تھا جنہوں نے مجھے زمین دی اگر ان کی نہیں تھی, اگر ان کی نہیں تھی. لیکن لا تو یہ کہتا ہے کہ زمین جو ہے وہ جو ایم ڈی اے ہے, جو میرپور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, اگر وہ زمینیں خالصہ ہیں یا جو بھی ہیں وہ دے سکتے ہیں اور ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں. پھر یہ پتہ نہیں کدھر سے آ گئے کہ ہم نے تجویز بنائی ہے. میں نے کہا امجد صاحب کو, میں نے کہا جی آپ مجھے کوئی ریکارڈ دیں کہ یہ زمین کس طرح ان کی ہے. انہوں نے کہا میں کوئی پابند ہوں آپ کو دینے کا, جائیں یہ کام کریں. تو آپ نے ذکر نہیں کیا وہاں پر کہ کچھ عرصہ قبل یہاں پر ماضی میں اوورڈ سیز کے لیے ڈیسک بنایا گیا تھا جو ان کی مشکلات کے لیے. سر ادھر ڈیسک ہی نہیں ہے, مجھے تو نہیں پتا, میں یہ سنا تھا میں نے بھی, لیکن میں نے آج تک کوئی ڈیسک دیکھا نہیں ہے وہاں. ابھی وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان صاحب کو کیا پیغام دیں گے اس حوالے سے؟ آپ اوورسیز ہیں, یہاں پہ اپنے ملک میں آ کے سرمایہ کاری, ایک تو ڈوبتی ہے سرمایہ کاری, چلیں جی ڈوب گئی, ایک انویسٹمنٹ ہے وہ ڈوب گئی ہے, لیکن الٹا ابھی آپ نے جیسا کہا کہ 6 ماہ سے آپ دفاتر کے چکر لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کا بزنس تباہ ہو گیا, فیملی آپ کی اپسیٹ ہو گئی, سارے معاملات جو ویسے ہیں. میں اگر یہ واپس لے کر جاؤں تو میرا بہت بڑا نقصان ہے. جو پاؤنڈ ریٹ ہے وہ کرنسی جو ہے ڈاؤن ہو چکی ہے, سارا کچھ. لیکن
जब इनकी बातें सुने भाई वो आप आए जी ये करें तो बड़ा मुतमिन करते हैं ये, लेकिन जिस तरह ये मेरे साथ हुआ, जब ये कोई बात हो जाती है तो खामोश हो जाते हैं, पता ही नहीं है कि इधर है भी हैं या नहीं है। तो मेरा पैगाम यही है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना, आप मत इन्वेस्ट करें इधर, आप उधर ही करें जिधर रहते हैं, चले जो भी है तो उधर ही है ना, ये कानून तय है ना उधर। ये तो नहीं होगा कि आप जो है किसी से शाप लेंगे तो कोई महकमा आ जाएगा तो कहा कि ये तो मेरी जगह है। हुकूमतों के जो सब्ज़ बाग हैं उनके झांसे में ना आए, आपका कहने का मतलब ये है। बिल्कुल जी नाज़रीन, ये महमूद खान साहब जो कि ओवरसीज आज हमारे साथ मौजूद थे, इन्होंने हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से जो सब बाग दिखाए गए कि आप इन्वेस्टमेंट करें, अपने मुल्क में आएँ, इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, उसके क्या समरात इनको मिले वो आपके सामने हैं। ये आज 6 माह से जो है वो आज मीरपुर में MDA के चक्कर लगा लगा कर ज़लील ख्वार हो रहे हैं। उल्टा इनके ऊपर केसेस भी जो है वो पेश, जो मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं। इनकी अपनी इन्वेस्टमेंट, इनके अपना सब कुछ, इनके अपने प्लाट, उसके मुतबादल MDA के जो वहाँ पर अफसरान बैठे हुए हैं उन्होंने इनको अलाट किए, इनको जगह नक्शा पास करवाया। लेकिन उसके बाद इनके साथ क्या हुआ वो आपने खुद सुना कि आज ये चक्कर लगा रहे हैं। जो चेयरमैन MDA हैं उनका भी, उनसे जब इनकी बात हुई उन्होंने ये कहा कि हमारे अदारे की गलती है, लेकिन गलती उनकी है तो उनको फिर सज़ा भी होनी चाहिए, उसका खमियाजा हमारे ओवरसीज़ क्यों भुगते हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और जितने भी अरबाब इख्तियार हैं, MDA अदारा तरक्यात है जो इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन आज वही सोने की चिड़िया जो है वो ओवरसीज़ को ज़लील ख्वार कर रही है। इस तरफ ख़ुसूसी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर ऐसी ही सूरत आ रही, यही रोश यही अफसरान की, तो तारकीन वतन जो अपने मुल्क में पहले आते ही नहीं थे वो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। उल्टा सरमायाकारी करने के जो दावेदार थे वो भी यहाँ से बिल्कुल ही है, सरमायाकारी जो है वो उठ जाएगी। इसलिए हमारी हुकूमतों को इस तरह तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसके साथ अपने मेज़बान फैसल गुलजार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।